Narasod tay ginagmay nga makaon-kaon. Nanginhas man kong katunggan, nakuha sa bayuyo. Way nga ni ba, oh? Kaila mo ani? Kani. Mo ni siya gitawag og bayuyo. Ang uban sa dani may og anugbo or asan. Kani. Way nga ni siya guys, kung lami kini sa kaunon. Kani mga kuya mo kini bitaw na mukamang pagyud. Ni mamaak po ni siya og magkumpiyansa ka paak pun po gani. Ano kini oh? Lami kini yang kuya mo samutan ni siya kung tunuan. Di sad ni siya lalim kuhaon. Kay magkot-kot ka nga na magkumpiyansa ka. Sakit man ni maak. Kani oh. Kani yang paak oh. Sakit kini maak. Pero yami kini kanon. Lami kini kaunon samot nagtunuan. Mao ni akong buhaton usahay kung mat-timing nga maatlan jud mi nga way kwarta way sudan. Badto jud ko sa katunggan. Luor ra ba katunggan na mo diri? Ditong dapitaw dito. Mo na katunggan dito. Daga mera kayo lagi kay daghan mo sa manguha ani. Aguban panon, gamit slag pana. Ako kot-kot ra. Sakit lagi pud maak. Unya. Kung ganahan mo ani, bawa na ba kani sinyuha napita kinsay na nga nito. Lutuan nyo lami kini tuluan. Pinaka the best tuluan. Please. Guys, paki-like lang ha ya, share po tagamay para